tipana una tilat kuyakanaka hichuruja patunka ya tunkani urunkautana Julio Paxina hichuruna kanaja Perusu yusana Urupa Orokt ayaktana takanisa wipala naksa nakasaru suma uchkat asiptana Perusu yusaru amts añataki tunuaru nakasasa walhasar nakawina casa Perusu yusana utija ukakja kankanya sampija hiwasaja walik uchi hakatasinya saja ukamsasina hichakucha yatuina kampi gallanta pjañani arequipa sulka suyuta marca chirinaka kitinakatija Perú suyusa khespita tanya patakiha yanap abjana jupanakaruja hayal abjataina jamás tokenaja tichaja madre de Dios chegaru purint abjañani akachakanja policía naka jupanakaja chuymash asibjataina takpacha marca chirinaka kitinakatija ñanja usumpija hiwapjija yatinta sibkakiñani Taqachakan hamsulka suyunakan markasan urupasti amtatakarakina Huancabelica marcan wipal sugar katapjaraquinoa, ucayacan stichictasif caraquinoa pecterinaka. Ucankik para que ujupanagasti, haya hayan tapjaraquinoa, aga COVID-19 ñanjaus han katuñataquiza. Desearles una feliz patria. Hayel tapjañan acaso y punchawin, takpach huancabelica marcachirinakaru, ukam uñhaya pañan, kun jamás que wasaj acaso y montan ukanak, kun amtawinagatutik, ukanakam pokausina. Ukamkik para que ucayacan stimis loct afjaraquin lika David poct atacaraquin ja. Mait atacaraquinoa kumarja casiñatak takpach marcachirinakataki. Arequipa marcan ni apatunkats hilaniru amtafjaraquin kitinakati marcas qespiñataki. Arjata ofcaraquina, chajo ofcaraquin, jupanekau amtatafjaraquina. Los próceres Uint atakenak, takene hupanagaruj uint abjaraktanaj, Mariano Melgar, José María Corbacho, Ujamas Mariano José de Arce, Kunjama Tupanagast, Tunkauro, Noviembre Faxin, Guaranca Kimsagal Patak Tunkapusin Maran, Art Abjarakin, Arequip Sulka Suyoj, Kespiata Jeusasin. Ukamkik parekiwa amtafjaraquinoa, panini warminakaruyak abjaraquin japach pamarkatja. dos mujeres Power Minakaj, Akasuyut Sait Asibjarakinwa, María Linares Jupast Sait Asirakin, Chahuawinakan, La Paz, Bolivia Suyun, Guaranca Kimsagal Patak Yatunk Maran, Ukamkik Paraki, Baltasar Flores Guarmi, Jupaj San Martín Jupam Hayelt Atrakinwa. Madre de Dios marcan Policía Nacional Taipit Tukterinakapasti, Mak Atas Chicht abjaraquinoa. Ukam wayaq abjaraquin hakitinakati aka COVID-19 ñanjasumpi hiwapkarakina jupanakaru. Ukamarkan stip iqterinakaq kun hamatina iranakasti wifaranakas warkat atakarakin ukam poqt abjarakinja. Ukam kik paraki jupanagasti kumarjakawin amtanakaparjama poqt abjarakina. Hichaja sulka suyuna karu porint abjañani arequipa sulka suyuna guaranca kimsa pataka ya tunka kimsa kalkuni hakenaka hakanyanka usumpija usunta tasipkakiwa jupanakampiwa pusi tunka pescani guaranca kimsa kaltunka pescani hakanakawa usunta ta hapi ukakipkaraki kimsa kalpataka kimsa kaltunka kimsani hiwatanakasa utjarakiwa mokewa chekana anchitkamaja pesca guaranca pesca pataka pusi tunka mayani hakenakawa usunta tapjija ukakipkaraki pataka sohtanis hiwatanakasa utjarakiwa mastokenja takna sulka suyuru purint abjañani akanja kimsa waranka kimsa pataka kimsa tunka mayani hakenakawa usunta tapjija ukakipkaraki ya tunka kimsa kalkoni hiwatanakasa utjarakiwa. Hichahatak na sulka suyuro purint abjañani akanja maja yaltawika tokarakita inaja suboficial Santiago Soria Esteves kititija akanyanka usumpija hiwata inaja akanja takpacha iranakt irinaka unijit irtaipita aka iranaka intaipita sanipji wawanaka paruja jupanakaja yanap ataina kitinakatija nia hilpacha patunka pescani marawa aka iranaka utanaja iranakt askakina Javier Bueno Jupaja, macro región Tacna Sulka Suyut Iristi Ukakipkaraki Mokewa Sulka Suyutja y Chacamaja Yatianiwa Pataka Kim Satunka Pakalkoni Policía Nakawa Aka COVID-19 Usumpija Usunta Tapjir Panakatwa Sohtatunka Pescani Hakenakaja Nia Kumara Mis Japjija Ukamasa Pakaltunka Mayani Hakenakasa Utanakapana Anchitaja Kepara Sipkija. Yatiunakampi saranta sipka kiñani patakata kimsa kalktunkapa kanja pescatunka kimsani hakenakaja COVID-19 usumpija jupanakaruja plasmaféresis ukampiwa Lourdes abjatainaja Daniel
Alcides Carrión Joyan Uta Huancayo Checana Jupanacajania Askik Omaramis Japjija Acazul Casuyuna Ucamguayatianija Fernando Orihuela Acazul Casuyuta Pechtiripasti Janais Anirakiwa Aka Lurt Astasti Aka Koyawisti Askiwa Plasma Maikiru Turca Kipaña Osasina Kitina Katija Asintomáticos Jaquenakawa Kitina Katija Aka Ñanja Usuruja Atips Japjija Aka Ñanja Ususti Tactasiwiru Purija Ukama Kolliri Nakarusa Jupanakaruja Hayaitz Aña Aka Lurt Atarakiwa Kitina Katija Kikipa Lurt Asipkija Estados Unidos Ukakip Karaki Chile Anka Marcanaka Kikipa Jupanakaja Lurt Apjija Yatinta sipka kiñani walja irenaka winakasa Lord asjiwa ukamwa akanja ramis hacha aljan utataipina jupanakaja mawa kishawi kayanta prija yanap apjañapataki COVID-19 usumpi hakenakaru ukatwa Martín Ticona iristipuno sulka suyuta yatianiwa akachakanja ma planta de oxígeno ukakip karaki pataka ikiñanakasa utjaniwa akachakana sasa kanais anija Ukamasa Jupaja Saniwa es salud taipita Jupanakasa Kimsa Tunka Waranka Ivermectina Jupanakaja Ino Kaimuna Prija Ukamwa Takpacha Marca Chirinaka Inaki Lakira Sinisasina Jupanakaja Amtsaya Priwa Makolirit Lapita Akau Humaja Umanyama Ukampiwa Jumanakaja Umapranyamaja Diresa Puno Sulka Suyuta Yatianirakiwa Hichakamaja Kimsa Waranka Pesca Pataka Hakanakawa Kanyanka Usumpija Usuntata Prija Ukakip Karaki Pataka Patunga Hiwatanakasa Utjarakiwa. Gobierno Taipita Sanipriwa Poyañuta Taipita Jutkiri Maranja Pawaranka Patunga Mayani Akan Wajilpacha Kolke Ush Asini Hakawisan Pacha Sasa Kanais Aneja Arsui Panaja Martín Vizcarra Hach Hiliri Malkusasti Arst Anirakiwa Jutkiri Maransti Kusa Takpacha Marca Chirinaka Perusu Yusanja Jupanakaja Sis Ukataipinga Haniusasina Anchita Hats Akasiwina Hakatasana Ukamasa Haniwa Kanyan Kausuja Atipsus Kanitisasa Jupaja Sanija, Yatinta Sipka Kiñani. Hoy Hichuro Patunka Kim Sakalkun Uru, Julio Paxin, Pawarang Patunkan Maran, Hana Harakiu, Haniu Kitis Atipkstunit, Ugats Hepatu Geroch Sarnakas Kiñaniu, Hutir Urunakan, Sarakiñaniu, Haniu Hepaktant, Haniu Atipheastant, Ukamat Akasuyo, Kusarakinir. Akasui Punja Urun Stekun Hamasa COVID-19 yang kausurok sait Esnaha Ukatuki Warsurakina. Akanyang kauso purini tabata takenu hayat hayat kama sarna kaparaktana ukam gikparaki maskaril yukunaka sa uchta siraktana ukatsa hichakutin puniwa masuro patunka kim sakalkun uro Julio Paxinsti kaukante akasui malkujar sunkana ukachikaru mesa directiva ministro naka ukam gikparaki Martín Vizcarra malkukiwa ukam kaparakina hanukasti congresistas kamachluririnakasti videoconferencia ukataipitwa unchukini parakina Munat markachirinak kamachlurinak Aka emergencia sanitaria ugast, hichakutin poniu, walhamaranakats, hanaskiruj puriarakstu, Poyeñutanakas, sinte hanaskiruj purirakir, ukat amtap harakiñani, naira maranakat pachas, Poyeñutanakaj, kumaraintuk sarnakawinakaj, haniu yakataka punint, ukat hichaj amtausin, Poyeñutanakatak, kumar sarnakañatakatak, hutir maratakir, walhakulkiw irakatarakinig, nya pa warankan warankap soles kolki. Arsui panste akasui melkuh kanan charakinwa hutiri marana taqiha qinakawa qollañu daruq makatap qaniqsasa ukhamatwa yaqap haraqsnaqa kawkir haqinakati COVID-19 ñanqawsumpi hiwapki hupanakaru akasui melkusti sarakiwa aka kamachwa kichawisti hutir maratekiu sasa ukata aka agosto paqsi tukusiwinwa kamachlurañu tataipiro luqarakini ukachaqansti kamachluririnakaqa inuqap haraqpachaniwa qanan chañ munaraktu pawaranqa patunk mayan maran taqpach perusu haqinak chachu warminak seguro integral de salud ukar qelqanta tap khantao akampis chañ munarakiu hichakutin puniu akasuyun ukamaj utjanig ukam taqpach haqinak aka seguro sat ukani phañapatak aka askikhusaniu kunhamati hayamaranak pachao perusu haqinakaj aka suyasip karakin
Akampisti takap harakiwa, takpach perusu hakinaka kulkini, han kulkini, takini kulyan utaru makatap pataki, ukamas kanancha sinkakiwa, aski wirnakasip karaki, kimsatun waranka ikinya naka kulyan utaru chap pataki, ukam kikparaki kimsa waranka, usi ikinya naka, ukamatua kaukir hakinakati, akanya kausum pusun tataki, hupanakar katukanya taki, ukat saya hachakanakatsa irnakawinakaha utkas kakiwa. Apa niyatak COVID-19 yang kaus bakuna. Kuna pachatamiston hanukas, pero si pachatakiw aptanitanik, ukatakik ma komisyon irnakirinakaw apakatarakik, hubanakaw arus kipapkhani, alanipkhanis, ukam irnakaphanyapatak, luraphanyapatak, katukaphanyapatak, ukamas yakhakinakar churaphanyapatak, ukamatu COVID-19 yang kausutak bakuna nakak churaratarakinik. Ukamas yatian irakiwa, bakuna takasuyur purini nukasti, takini taki uthenexasa, ukam kikparaki biskarra cornejo hupasti chamtarakiwa, kauhake nakasaka yang kusum pusuntapje, ukamas hiwapje, ukanak kana yatian yataki, ukam kikparaki, ayuna kana, tunu ayuna kan sarnakin markachiri nakarusa, sumo unhatarakini usasina. Hecha, kepa arsutayan, akasui punchau urunst, Kananchay munaraktu, nayak irnakas kakiaw, askich amamp akasui nairaru mitsunya pataki, ukham taken bach, kunhamanya patakasuyak munaktan, ukhamar purinya taki, paisuma. Martín Vizcarra hach ajiliri malkusasti arst anirakiwa machak bono kolke han kunani wilamasina katakija uthani usasina ukakip karaki takpacha inyu wawanaka kitina katija aukinak taikanaka pa aka COVID-19 nyang kausumpihiwa prija hupana katakija ukakip karaki arsui panha kanais anirakiwal hakolkewa uthanija utachawinaka taipitja línea 3 ukakip karaki línea 4 metro ukakip karaki carretera central taipita yatinta sipkakiñani. Hoy anuncio. Pakuti, pagan pataka soktatunka solisa kolkipti yanapt asiwiwa utareja. Kim sakan, warankans warankapa, chikatari, wilaba sirakatakiwa. Sokta warank, pusi patak, warankans warankapa solisa kolkiwa, wakist atakaraki ukatakeja. Malkuna arsui paha, askisuit atapuninawa. Martín Vizcarra malkusti, pakuti, kolkimpi yanapt awiwa uthani, siwa. Akireja, agosto pasita, octubre paskapawa, churataneja. Takpacha wilapa sirakarua, akiri perusu pachanja yarap aphayanej, machak kelkatawa, wakishata haraki. Walhani yakawa, COVID-19 usumpeja, hakaura kapha tukteo hapharaki. Kauchapi wawanakati, akausu uthawita, inyukta wapcheja, kupana karusti, kulkimpiwa, yanap tatareja sasirwa, Martín Vizcarra malkuja, saraki. Para ello, Ukatwa, patak, solisa kolkimpi, sapa pakseja, inyuwa warakaja, yanap tatapana, tawako hapani, waira hapani, unkapachkama. Hakinak, irnak hapajapatakeja, wakisiwa. Julio paksinja, walharinakawa irnakanja kalant hapjeja, sasirwa sarakina. Arranca Perú sata, wakichaweja, ayuja hakinakaru, irnaka hapasp, jutiri paksinakanja, ukawa wakisiraki, sasinsa pojat enirakinawa. Arranca Perú caja, sokta waranka kim zapataka pescatunca warankans warankapa, solisa, kulkimpiwa wakist atajaraki. Kunay mana irnaka uraka sartuya nyatakeja. Ma warankans warankapa, irnakirinakawa irnakap pachaneja, akasui pachana. Augusto paksino akoja, kalante atajaneja. Hakinaka, apnakiri autura kataki, irnaka nyaja, wakisiwa. Hichuru raganja uso chaktoya nyataki, ukakip karaki, korupsyon ha ukasiuraka chaktoya nyatakiwa, chamtatas karaki, ukatwa, aututakira kawa, irnaka taneja, lima markanja, sasinsa, sarakiwa. anuncio. Línea 3, línea 4, Metro de Lima, Aututa Kiragawa, Askicha Tanigua, Lima Marcana, Autura Kasuma Sanaka Pajapataki, Akireja, Ejenchawit, Ejenchawirua, Irnaka Taneja, Kipsatunka Warankans Warankapa Solisa Koljiwa Ukatakeja, Isdata Karakini, Uxa, Yatia Raktua. Con una inversión Kamachi Chihnokayanya, Utarusti, Maxulka Kamachiwa Lokata Karakini, Kofofri Taipita, Akiri Peruso y Pachana, Waranka Waranka, Utaraka, Askinka Pajapataki, Sasinsa, Arsuri Rakiwa. para la Kunaragasa, Askinka Nyapawa, Ukatwa, Kauchapinagate, Ukapat Utawapjeja, Tunka Payari Ururaka Sarakiri, Jorio Pasita, Pawaranka, Tunka Pusiri, Maratja, Yoparaka Chikatas Japjapao, Ukatakiwa, Mawarankans, Warankap, títulos de propiedad Sata, Ukarakawa, Churata Harajin, Gobierno Pequenchawi Taipitja, Kauchapi Hilat Kuyakarakati, Suyusa, Ainacha Huitana Utase Preja, Juparaka Jajariwa Armata Kiti, Taya Ainast Enyataki, Harkaka Sinyatakisa, Kolkija Wakisha Tawa, Sasin Wasaraki. anuncio
ukat sasaratwa hichaparanaqa tunka llatunkani waranqa junto utarakawa utasht eata karakini ukatakiste suqtapataka paqalqtunka waranqans waranqapa sulisa qulqiwa wakichata haraki pisqatunka pisqani waranqa junto utaraka utasht atapana sasilwa sapharaki pataka paqalqtunka payani waranqa Peru suyo haqima sirakasa tayata harqaqasip qanllapataki suma junto uthasip qanllapataki Suyusana, qulqi, hithat ayatakeja, público, ukakip karaki, privado sata ukatay pirakatja, aski irnakayawa, wakisi, sasilwa tukhat enirakina. Martín Vizcarra hacha hiliri malkusasti Perú suyusata kanais anirakiwa arsu ipanja anchitaja aka irenax awinaka yapuchekanja ukaja askiwa kistataanaja aka hacha katunaka mercados itinerantes utjatapata sanija patunka pusini sulka suyunaka Perú suyusano ukhamwa warankani wila masina karusa ampiuyana ptsija aka irenax awimpisa sakanais anija ukakip karaki saniwa anchitaja nia kimsatunka waranka irenaja winaka sapurunsa Chitanja utjaniwa umanakan sarawinaka para qomachanyataki ukhamwa yanapts asinija yapu hitanakarusa sina ukhamasama mega proyecto chavimochik sutinchata etapa 3 ukankiwa ukawa takpacha korpa uhitana yapucha uhitanja yanapts aneja ukakipkaraki hachajiliri malkusasti ars aniwa anchitaja kimsa pataka pakaltunka kimsan warankan solisawa aka uman sarawi qomachanyataki hawakish ataja ukhamasa soqtatunka pakalkun warankan solisasa uma utjanya patakisa sasa kanais aneja ukhamwa takpacha yapuchirina casa khusa yanap ataskaneja anchita ampi iranak atapata Perú suyusana. Aka COVID-19 ñan kausun pachansi misa de un sutinchata hani kuna haqempisa chamaraja Lourdes asinaja Martín Vizcarra hachajiliri malkusasti ukakip karaki ministro nakasti ma videoconferencia taipitaki wajupanakaja ukank tzapjana hayatin tapjañani. Misa loktirirakaja ajanura kaparoja yukwa ajunt eoseo paragitaina utasiñarakaja chosakinawa Lima yupaychaya uta manjanja COVID-19 uso akantawiwa misa tedeum loktauja mait earaki Perú suyusaru orokt eañatakeja pataka yatunkari maranakanja hichakutin punwa haniwa hakenakaja akanja chikancha sipkanati Martín Vizcarra malkusti hariwa ukan karakinati malkuja akiri wakicha wirusti warmipan piwa chikashta sirajina iskayupaychaña uta manjata malkuna utapataipita Pedro Cateriano ministro pequeñarakana pektiripasti takpacha ministro pequeñarakampiwa manqaña uta taipitwa malkuna utapachekatwa huparakaja akiri wakicha wiruja chikashta sipjarajina Coronavirus hukampi hana kantanya patakisti, Coro Nacional warut irinakaja, apakt apatainawa, uka warut awinakawa akiri wakichawi taipinja, istasirakina. Mamarakiwa kipartaraki, papataka maranaka pojantanyataki, España suyo kispehuita, Perú suyo saroja, hichakutin purwa, akamja orok aparaktana, jutiri maratakeja, Perú suyo sasti, askina hakatas haspa, ukwata kenimpisa, mora paraktana. Hichaja puno sulka suyoro purint apjanyani ma koto warmina kawa wiphala muita yapjataina titikaka kota ujitana jupanakaja asina Perú suyusana urupata jupanakaja hichapachanja mascarilla sutini ukanaka sumamun kaña Lourdes asipkija ukharuja akanyanja usuja ainash arakija aka turismo sutinchata yatinta sipkakiñani Ukampokt apjarakin titikaka qotan puno sulka suyutja Ma qotokullakanaka wiphalanakampi muitapjarakina isla flotante los uros chiqanja patak llatunkani maranak amtaskipanja upanakasti wali alwat muitapjarakinja hach abalsanakatja ukanakarusti wiphalanakampi suitapjarakitainua Akanyang kaurunakan hupanakasti qolqetoqits qhipartataki uqatasip qaragitaina ukat hichasti hupanakaq mascaril yukunak lorap qaragitainqa
Suma urqayata pantaqachaqans nanakasti akatitiqawhan walikusisitaw hichuro haqatasip harakta. Ukamas haust erekirik lurtatanakas taqachaqan al asipqitaspa. Walka pachanakaw hupanakasti wipalanakam poitap harakitaina. Ukayaqansti patakatshila islanakawat harakitainsa. Ukamas ukachaqansti aka COVID-19 ñanqawsumpik qani usutakaragitainti. Ukamau kachaqansti poqt'apkaragitaina kullakanakasti maestasis marcas amtapkaragitaina. Qolirina kai kasul kasuyuta hupanakaja mawa kisht'awi uñash ayapqarakiqa akaja plan esperanza sutinchatawa akampiwa ñanqa usumpi haqinakasa huk'akipqpana sasa hupanakaja amuinoq t'apqatainaqa yatinta sipkakiñani. Tunka waranqatzhila haqinakawa coronavirus usumpusuntatu tjaraki ukamkikparaki paqalaq pataka haqinakasa hiwap harakiwa ikasulkasuyuna ukamawa kamarkan hasinti taqasiñaru puriraki COVID-19 ñanqawsumpiqa akamanak utjatapatsti akasulkasuy paqtarinakasti wakichap harakiwa kunayman amtawinaka ukamaka virus ñanqawusu hanuk'ampaqantañapataki akamtawisti plan esperanza ukam sutinchatarakiwa Estamos implementando en toda la akawakichawi plan esperanza ugasti akasulkasuy pacharo uchatarakij ukamakampist akaquliño tanakar makhatap haraksnaw pruebas rápidas ukanak abstayasiri akanaka hanqol qimpikiw abstayasiraksnaq akawakichawimpiste amtap harakiwa kawkir haqinakati COVID-19 ñaqawsumpusuntatapki hupanakaru yaqawhan katuqañataki akachaqanakanste inuqata harakiwa ikasulkasuy quliñ utana kunhimatagachaqanste hanqol qimpikiwa pruebas ukanakas abstayasiraksna COVID-19 ñaqawsunitant ukayhanicha ukanak yatiñataki ukamkikparaki akawsun hamasna ukhasti hanqol qimpikiw makhataraksna unhayasiriqa ukamkikparaki akachaqans hanqol qimpikiw qullhatatarakinej hidroxicloroquina ivermectina ukamas paracetamol ukaqullanakampi akamato athaqap haraki COVID-19 ñanqawusu hanhuk'ampaqantañapataki akamarkana Yakiscañawa hichajapuno sulka suyuro purint apjañani enfermeras qollirinakaja Manuel Núñez Butrón qollañ utataypita hupanakaja arup ayasip hañapataki hach'ahwap hataina qollañ uta kurskatana hani uwal hani hutapana machaqa iranaqirinaka machaq qollirinaka hupanakaja maitz'ap hatainaja kunateja walja masina kapaja ñanqa usumpipi katatasinja hupanakaja haniwa qollañutaruja kutz'an hapjiti sasina ukamwa hupanakaja yatianipjija tichakamaja haniwa ikiñanakasa samañanakasa ñanqa usumpi haqinakatakija yanaptz'añatakija utkiti ukatwa hichaja pasillos qollañutantaypina ukanakiwa yanaptz'asipkija takpacha usutanakaja anchitaja silla de ruedas ukanakiwa hupanakaja yanaptz'awisa katokasipkija. Hichajara equipa sulka suyoro por apjañani policía iranakt asipkakiwa kathapjañapataki hanchikapas utjatapata akañanqa usumpis hanisinti akantatañapataki anchitaja akasulka suyuna ukhamwa kathapjataina vallecito chaqanja ma utana ukajataypinkiwa akamarkanja kawjitanja wajasiña utana akana Lourdes asipkatainawa kimsa warminakawa Kachakata, Hupanakaja Kat, Hayasip Hataina, Ukatwa, Palacio Viejo, Comisaría Taipiruja, Apata, Hanaja, Anchitaja, Akasulka Suyuna, Waleja, Hakinakawa, Akañanja, Usumpija, Usunta Sipki, Ukama, Polyanyutanakansa, Hokarejiwa, Tukui Semana Nakanwa, Policía, Hupanakaja Kat, Hataina, Pesca, Utanakan, Chekapa, Iranakatapa, Akanakanja, Wajlijasiña, Utanakan Taipina, Hupanakaja Lourdes, Asip Katainaja. Yatinta sipkakiñani ma wawa tunkapa qallquni mara hupaja hiwara kitainawa ma puhuru marinta usina Cusco sulka suyuna hupaja nukt askataina ma carreta ukanwa chihiruja puritainaja yatinta sipkakiñani. Akamkan kust awinakasti San Jerónimo iskamarkan Cusco markatutjana. Maini tunkapa qallqmarani marintarakitayn Bolsonaro cultura sarnaqañanaja. Akayatiwik sintilla kisiñaw hani wila masinakatakikit hanukaj takpachataki ukam sintilla kisiñaj akamanakaj paqtarinakan huchapaw kunhamate akap iyanakaj tapjatañapaw Uinjirinakas tukachagatpach yatiasinipjarakin carret nukuskarakitaina ukampiste mamapoy irnaqarakitaina manq'alqarakitainja. Estaban en la carreta,
hupah aka karet sat ukau nukuskan aka takramau hupah nukuskan ukat akat kamau halant khataina kuna pachatina khepatokir unkat ukha hani ut khatainat ukap iyak manqeu hawir hama uka manqe ukachikaru taqpach anyu manakah ayuta pirakih Hisa ukachaqarusti walqa bombero naka purinta pharakitains hupanaka taqa pharakitainsa ukamas ukachaqansti walqa busananak llawera pharakitaina walqa pachanak taqasin planta de tratamiento aguas residuales seda cuscochaqan haq pharakitainja akamkan kust awinakas utkhasqa quinoa ma hukuru nairanakasti lima cercado han parque chaqansti pamaran iskeo qallaw marinta sin hiwatarakina Hichaja la libertad sulka suyoro porent apjañani tunkamayan hakenakawa hiwap hataina ma chihiru akanaja ma kombiwa halanta taina akan watakpacha ukan hiwatanakarusa haita wataina hapa pataka metros ukakamawa halanta taina akatja jupahnakaja sarasipkanaja Santiago de Chuco Chao provincia Camaja, acá chijisti yaquiscañaraquiwa, Ucambua, Río Colorado, Taipina, Ucaujitana, Cachijilu, Asitainaja, Acaujitana Canja, Yacamate, Ucaquipcaraqui, Guaraday, Aylucha, Caujitana Cana. Auto apnakristilla tianiwa hupajajani wala apnakauhanat auto ukatua ukamanjarusa jalanta taitsasa hupaja ars anirakeja hiwatanakatja haniwa hichakamaja yatiskiti kitinakachi akanakanja majisk awawasa ukankarakitainaja anchitaja paja kenakasa sinti usuchjatanakasa utjarakitainawa hilpachaja kitinakateja akansarasipkanaja algerinakatainawa kitinakateja chao ukachekatja manka anaka alt asirija jupanakaja sarasip katainaja. Machijija taknasulka suyunja utjarakitainawa ukhamwa hamok absurinakaja uñichatainaja abstataina kun jamasa ma kombi autuja takiujtaruja makataina ukhamwa ma warmiruja taktawataina han amuyonsi haitawatainawa autu apnakristi ihtawañmuna watainawa kiri pachanakan hawalja iranakt awinaka huparuja kat hapjataina ukatwasatainaja niuchaqapja auto apnakauhayat sasina ukamasa ikhaujataito sasakanais anija kitisti Elena Vargas mamani hupawa usuchhatatasti katakiwa qulqi qullan utaruja apata hanaja hichakamaja haniu yatiskiti kun jamaskisa hupaja ukamwa yatiyasinipjija Hichajare equipa sulka suyoro porent apjañani ma pichantawisa utjarakitainawa ukhamwa patunka pescani marana ma ahuwaino huparuja haita wapjataina hiwaya wapjatainaja ukhamwa yatiani prija tecnopor qamañ uta taipita apipa ukaujitana kitinakatija akachejana irenakt asipkisani priwa ma calero consta yawija sasina ukhamwa takpacha utanaksa akanja paisayawi usasina ukhamwa irana queriri usa hiwañarusa puri usasina más tokenja saniraki ma achachila pero si escapa jupaj hiwarakitainawa utap manjana akaja urbanización sudamericana taipina akaujitanja Cerro Colorado ukaujitanja ukanwa akaja chijija utjarakitainaja jupanakaja yatina pjarakitainawa achachilasa jupaja pa belanakawa hupanakaja lurts apjatainaja kans ayawapjatainaja. Yatita sipka kiñani akanja gobierno taipitja hupanakaja amtatanaksa pokaya sipka ñani usasina akats akasiwea kuskosulka suyuna utjatapata kuna amtawisa sarapjañapatakija utjapjana saitzana yatinta sipka kiñani. Espinar marcar sarañau sait ayapjaraki Uchamau Gobierno Taipit Hamtaraki, Kunhamati Augusto Cauti, Viceministro de Energía y Minas, Jupau Cusco Sulcasuyur Purirakiteina, Ukhama Jupasti Marcachirina Camparusi Peña Munarakiteina. Hanira Espinar Marcaro Mistcausina, Yat Hatap Harakiteinawa, Kotuyat Marcachirinaka, Ayupektinakasti, Hanibaki Nakirinakaruhu Intapkitsasa, Ukam Kikparaki, Yatiwinekas Katukap Harakiteinawa, Kunhamati Ukachakan Marcachirinakasti, Chahua Unaktawimpu Unaktapanik Sasa. Nosotros como gobierno Nanakah gobierno jamah takasip kakia hupanakam aruski panyataki. Nanakah aruski panymunasip. Ukam yanapt ausin aski kus aruski panyataki. Kun hamate anchitas hanaski nuhakata sirakir. Hanugats hanu hichak aruski panyhama karakit.
Akam hanaskin hakata siusinsti ministro de Energía y Minas kupau hichakam tarakini markachirina campi kunaurus aruski babkhani ukanak toqi. Consejo de Ministros ukataipin pekteri kanan charakiwa espinar markachirina karu akam tawir purinyataki ukam kik paraki uharaki utakpaj markachirina karu hanchaho naktawinaka lurap hanyapataki. Hanukat sti espinar markachirina kasti kanan chanip harakiwa chahwo naktawi halurasip kakiaw sasa kun hamatu panakasti antapakai qoya irnaqir pekteri karu maip harakiwa warang solis kolke sapa maindir churap hanyapataki akahanas kipachana ukhama COVID-19 yang kausuro atip hanyataki. Hilat kuya kanaka kampiwa yatiwina kampistuk ay haraktana rumanti pesca cantatiru humana kampchika yatinta sipka kinyani hichakucha kuyaka yesika huparuka toxt apanyani yesi imaina ya kamisaraki. Kamisaraki kuyaka brisaida no kaka aliyang mitari kushani turaykuna ñañaykuna kankunari imaynaya kashankichis ñakutira muykuña runa simi chapi willakuykunata k'epirikamuspa hinaqa ñañay noqaña willakuykunata mas arimosaq kankunapaq qallarimusunchis pacha.